समस्त को भक्तिपूर्ण नमस्कार। प्रभु महत् नाम को धन्यवाद दिए सुंदर सुजोग अवकाश प्रभु आम को प्रदान कर पद तले ए दिन मानक समीपस्थ होबार महान सुजोग पाई मो प्रभु को धन्यवाद दिए एवं स्थानीय मंडली गति एवं मंडली सम्मेलन गति ए विशेष सुजोग निमंते मु विशेष भाव धन्यवादी एवं प्रभु दास दासी जतेक समवेत उपवेशन कर प्रत्येक निकट में मोर हार्दिक शुभेच्छा। पुणे आपण मैंने जतेक समवेत आपण मान प्रत्येक निकट में हृदय गभीर कोणरू सभक्ति अभिनंदन ज्ञापन करे। रोमियो 5 पर्व 12 पदरू 21 पद पर्यंत केवल 12 एवं 13 पद आम पाठ करवा। रोमियो 5 पर्व 12 ରୁ 21 12 एवं 13 पद। अतएव जेपरी जड़े लोक द्वारा पाप वो पाप द्वारा मृत्यु जगत रे प्रवेश कला आउ सही प्रकार मृत्यु समस्त लोकों प्रति घटिला जेणु समस्ते तो पाप कले कारण मोसा व्यवस्था प्राप्त करने पर्यंत पाप जगत रे थिला किंतु व्यवस्था नथिले पाप गणा जाए नहीं। 14 पद मध्य पाठ करवा। तथापि जो मैंने आदम को आज्ञा लंघन सदृश पाप कर आदम को ठारू मूसा पर्यंत सेमानक ऊपर सुधा मृत्यु राजत्व करिथिला जहाँको आगमनर कथा थिला आदम ताहांकर प्रतिरूप। आसतु आम समस्ते चक्षु मुद्रित करवा अल्प समय पदे प्रार्थना करवा। प्रभु तुम पवित्र महत् नाम को धन्यवाद गौरव प्रशंसा करुछु। यही समय तुमरी ईश्वर निश्वसित वाक्य आमको जहाँ प्रदान करियछ ताहा आमे अनुध्यान अनुचिंता करने को जाऊँ। पवित्र आत्मा ईश्वर वक्ता श्रोता प्रत्येक हृदय तुम्हें कार्य कर जीशु नाम रे छोट प्रार्थना कलु आमेन। रोम सहर रे हुए तो प्राय ख्रीष्टाब्द 40-45 समय मध्य गोटे मंडली स्थापित हो पारिथिला। ताहा अनेक विवादीय अटे जे किए से मंडली स्थापन करिथिला। संभवतः विश्वास योग्य पाउल निजे ताहा स्थापन करथिले किंतु अन्य पार्श्व गोटाए स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन गोटे परंपरा स्वीकृति कर आसुअछि जे सही मंडली रोम सहर रे थिबा मंडलीटी वे तो पितरों को द्वारा स्थापित से जहाँ भी हो प्राय 45 ख्रीष्टाब्द सुधा गोटे ख्रीष्टीय मंडली सही रोम सहर रे स्थापित प्रतिष्ठित हो पारिथिला। एमिति समय जड़े रोम रो सम्राट ताहांको नाम टिबेरियस क्लाउडियस सीजर संक्षिप्त भावे क्लाउडियस नामरे जड़े सम्राट रोम उपरे राजत्व करुथिले। प्रायतः 41 ରୁ 55 ख्रीष्टाब्द पर्यंत यही सम्राट रोम उपरे राजा भावे सम्राट भावे राजत्व करुथिले। कौनसी कारणवशतः यही सम्राट जिहुदी मानक प्रति भारी निष्ठुर से थिले। सेथिपाई
ତାଙ୍କରି ସମୟ କାଳ ରାଜତ୍ୱ ସମୟ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ରୋମ ସହରରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ପାଇ ସହରରୁ ବାହାରେ ରୋମ ସହର ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ତଡ଼ା ଖାଇ ତାଡ଼ନା ପାଇ ବାହାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଠିକ୍ 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା ନିଜ ସହରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, କେତେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, ରୋମ ସହରରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ସେମାନେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟକୁ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ବେଳାରେ ରୋମର ବିଜାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଚାଳନାକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସାରେ, ଅଣ ଜିହୁଦୀୟ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ପ୍ରବେଶ କଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମନ ମତାନ୍ତର ରହିଲା। ଏହା ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏମିତି ଡିସୟୁନିଟି, ଐକ୍ୟତାର ଅଭାବ ରୋମୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଅଛି, ତାହା ଜାଣି ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର ରୋମୀୟ ଚିଠାଉ ସେ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟରେ ବାସ୍ତବିକ ଐକ୍ୟତା ରହିଅଛି। ଏହି ଭାବକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଏହି ପତ୍ର ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଯେମିତି ସେ ମନ ମତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା, ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଥିବା, ଦୁଇ ଦଳ ହୋଇଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ପୁନର୍ଗଠିତ, ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଚିଠାଉ, ଏହି ପତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ, ଗାସ୍ପେଲ ବା ସୁସମାଚାର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା, ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଯେବେ ଆମେ ସୁସମାଚାରକୁ ଖୋଲିଦେବା, ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଧାର୍ମିକତା ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ସୁସମାଚାରର ବିଶେଷତ୍ୱ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ତାଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପ, ସବୁ ପାପକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ପାପୀ ଯିଏ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେତୁରୁ ସାଧୁ ରୂପେ ବା ଧାର୍ମିକ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିଥାଏ। ସେହି ଅଶ୍ଳୀ କଥା, ଅଶ୍ଳୀ ବିଷୟକୁ ପାଉଲ ଏହି ରୋମୀୟ ଚିଠାଉରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତା ପରିପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପୁଜେ, ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସମଗ୍ର ଜଗତବାସୀ ପାପରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ, ପାପରେ ଆଦମୀୟ, ପାପରେ ପାପୀ। ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜ ପାପରେ ପାପୀ। ଆଦମୀୟ ପାପ, ଗୋଟିଏ ପାପରେ ସମସ୍ତେ ଯାକ ପାପୀ। ହେଲେ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବେ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ? ସମସ୍ତେ ଯାକ ପାପୀ, ଜଣେ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ।
हेले एते लोकंक पई ए उद्धार तो नियंटिया हेबा कथा केमिति ताहा यथेष्ट केमिति जीशु जणे ही उद्धारकारी एही प्रश्न रो समाधान करबाकू जाई पाउल गोटे आर्ग्युमेंट आणंती गोटे आर्ग्युमेंट शैली से आणंती से आर्ग्युमेंट शैली को आ माइनोरे आड मायूस बोली कहा जाए आ माइनोरे आड मायूस तामाने जदि गोटे क्षुद्रतर विषय सत तेबे महतर विषय केते सत न हबो सही आर्ग्युमेंटल शैली को पाउल ए रोमियो 5 पर्वर 12 पदरु 21 पद मध्यरे से उल्लेख करती माने ए आर्ग्युमेंट रो शैली होची एही प्रकार जदि गोटे केजी चाउलर भात 7 जन खाई पारंती तेबे 7 केजी रो चाउलर भात सेही 7 जन केते बेसी मात्रा रे खाई न पारिबे केते यथेष्ट न हबो एही प्रकार गुडे जुक्ति आर्ग्युमेंटल आउ शैली को आनी एही 5 पर्वर 12 पदरु 21 पद मध्यरे से प्रतिपादन करती आउ एही जुक्ति शैली को आ माइनोरे आड मायूस बोली कहा जाए आमे जेतेबेले एही 12 पदरु 21 पद मध्य को आसु ए पूर्ण शास्त्रांशटी दुई भागरे विभक्त करा हुए प्रथम भाग 12 पदरु 14 पद पर्यंत जहाँकि आदम्य पापर भयाभयता संपर्क रे परिप्रकाश करुछि द्वितीय भागटी 15 पदरु 21 पद ख्रीष्टंक दानर महानता को परिप्रकाश करुछि प्रथम भाग देखंतु 12 पदरु 14 पद अतएव जेपरी जणे लोक द्वारा पाप वो पाप द्वारा मृत्यु जगत रे प्रवेश कला जगत जाक पाप जगतवासी समस्ते पाप पापरे आच्छन्न आउ समस्ते पापी होइछंती कौन पाई ना जणे व्यक्तिंको पाप हेतुरु प्रथम मनुष्य आदम से जेतेले पाप कले से जनक व्यक्तिंको पाप हेतुरु समग्र मानव समाज पापी आउ पापरे प्रभावित कोटी कोटी लोक माने पापी गोटिए लोक पाप करिबारु एहा केड़े भयानक विषय अटे से आदमीय पाप आदम जेतेले आज्ञा लंघन करी पाप कले से पाप गुटे भाइरस आउ सही पाप छोटिया हेले मध्य एते शक्तियुक्त समग्र विश्व ब्रह्मांड को तार कुप्रभाव संचारी दे पारुछि जे समस्ते जाक पापी हे जाउछंती जणे व्यक्ति पाप पाई आउ वाक्य बिना द्विधारे परिप्रकाश करुछि समस्ते पाप करी अछंती आउ ईश्वर को गौरवरु उणा पड़ू अछंती आमे अनेक समय रे अति आध्यात्मिक रूप देखई थाउ अति भद्रामी रूप आमे देखई थाउ एते नम्रतार रूप आमे देखई थाउ जे जहा सहित आमे कथा भाषा करू जहा सम्मुखरे आमे सही प्रकार आचरण करि थाउ सेमाने हुए तो भाबंती प्रकृतरे ए वक्ता प्रकृतरे ए पालक प्रकृतरे ए प्रभुंक दास जने बहुत आत्मिक अनेक समय आमे सही प्रकार डील करि थाउ देखई थाउ जे आमे सत्य जमिति गोटे बहुत बड़ धार्मिक पुरुष ईश्वर वाक्य परिप्रकाश करे जे धार्मिक बोली आउ कहीं नहीं समस्ते से आदमीय पापरे क्रिटिकली पापरे पापी होई अछंती
स्टेज होची बहुत क्रिटिकल स्टेज पापरे समस्ते जेते बड़ प्रभु को लोक हेउना कहीं जेते बड़ विरागी लोक हेउना कहीं जेते बड़ आध्यात्मिक पुरुष से हेउना कहीं आउ जेते आध्यात्मिक रूप रे आमे कथाभाषा करूना कहीं आउ केते गांभीर्य शैली रे आमे कथाभाषा करूना कहीं क्रिटिकली आमे समस्ते पापी अनेक समय रे वे तो आम मान को लोके भावंती आमे सत्य जमिति गुड़ दूत रूप रे आमे रहिछु हृदय तो कलुषतारे परिपूर्ण मन हृदय मध्यरे मन मानसिक भावे जेउ पापरे आमे डूबी जाइछु केते आत्मिक देखा गले मध्य आमे क्रिटिकली समस्ते पापी देखंतु सैडेस्ट पिक्चर हेउची दुखर विषय हेउची जणे लोक पाप करिबारु समस्ते पापी जणे लोकंक पाप समस्त को क्रिटिकली प्रभाव पकाउछि जे एही प्रकार जणे लोक जदि कौनसी प्रकार पाप करिबो नाही तथापि से मध्य ईश्वरंक दृष्टि रे पापी जदि जीवन तमाम पाप करू नहीं जणे लोक सेमिति तो होई परिबो नाही तथापि धरि निया जाऊ जणे लोक जगत रे जन्म लाभ करी मरण पर्यंत किछि पाप से करी नाही बिल्कुल पाप करी नाही तथापि ईश्वरंक छामुरे ईश्वरंक दृष्टि रे सही लोक पापी काहीकि ना आदम रो औरसरे ए जात होईछि आउ आदमीय पापरे ए लोक पापी पृथ्वी रो समस्ते आउ जुगानुक्रमे समस्ते केउ जुग रो लोक वर्ती पारि नाहंती एही पापरु एही अधर्म एही कलुषतारु कि कौनसी दिव्य पुरुष वर्ती पारि नाहंती एही पापर जंजालरु अलबत समस्ते पाप करिछंती आउ समस्ते पापी थियोरिटिकली प्रैक्टिकली समस्ते पापी काहीकि ना आदम जणे पाप करिछंती केते प्रभाव युक्त जनकर पाप बाइबल ताहा उपस्थापन करूअछि जेपरि जणे लोक द्वारा पाप वो पाप द्वारा मृत्यु जगतर प्रवेश कला देखंतु से एंट्री जेमिति हेउछि जेतेले पाप प्रथम मनुष्य आदम करूछि हाँ हबा प्रथम रे से फल खाइला ता हुए तो आमे बुझी पारू आदम तो परे खाइला ना तथापि ईश्वर जेतेले देखुछंती आदम ही से दोष रे दोषी काहीकि ना एपरा कर्ता एपरा मुरबी अच्छा पाखरे ठिया होईछि स्त्री से मना फल धरी जाबुड़ी धरी खाइबा पे आकर्षित प्रलोभित होई से खाइबा को जाउछि सेते समय रहिछि स्वामी कोन करूछि स्वामी कोन ताकू बुझाइबार कथा नथिला कि कहि थानते पुणी अरे प्रभु परा बारंबार हमकु कहिछंती मते कहिछंती काने काने कहिछंती प्रति सकाळ संजरे बुली आसिया बेले से कहती से कथा झलक करती से आज्ञा को तमे केमिति से फल खाई दौछ धरी हुए तो छड़े फोपाड़ी फिंगी दे थानते पुणी धरी खाइबा पर्यंत आदम बारण लगौ नाहंती आउ सेतिकी रे चैप्टर क्लोज हेउ नहीं फल खाइबा पर हबा जेतेले आदम को देउछि आदम मना करिबा कथा स्वामी भाबे भल प्रेम रे प्रेम संपर्क को आधार करी बुझे सुझे कहवा कथा हइलो तमे एते बोकामी होचो केमिति एते मूर्खामी होचो केमिति हो खाइदेलो तमे कौन हैला मु कदापि अमान्य करि परिबि नाही कौन गोटाए स्टैंड पॉइंट तो नेबा कथा आदम मध्य संगरे थाई पाखरे थाई से मध्य खाई देउछि से मना फलटा प्रभु देखिले आदम तमे दोषी आउ प्रथम मनुष्य प्रथम आदम से पाप करुछि
तांको द्वारा जगत को पाप आउ एंट्री मारी जगत को प्रवेश करुछि किंतु पाप खाली तो आसु नाही जेतेले पाप हेउछि तत्क्षणात जगत रे जगत अभिशप्त हेउछि आउ मृत्यु जगत को आसु अछि आउ से मृत्यु हुए तो आज पर्यंत चित्कार करुछि डाक पकाउछि प्रत्येक जीवन रे प्रत्येक आउ पारिवारिक जीवन रे प्रत्येक सामाजिक जीवन रे ए जो दुख विषाद मृत्युर दुख किए सही पारुछि निज लोक जेतेले से चली जाती एक्सपायर हो जाती मृत्यु भोग करती से दुख को किए सही पारुछि किए ग्रहण करि पारुछि केते कष्टिया सहिबाकू बाध्य कारण ए सबु पाप हेतुरु आज जगतर अवस्था केते मांदा केते खराब टिके आमे भाबी देखू रोगपूर्ण पृथ्वी रोग लक्ष लक्ष रोगर आईडी सब रही गोटे रोग पे गोटे आईडी गोटे रोग पे आ गोटे आईडी आ गोटे रोग पे आ गोटे आईडी लक्ष लक्ष आईडी सब रही रोग पाई चिकित्सा विकसित होउची डेवलप होउची तथापि संपूर्ण समाधान आसी पारु नहीं सबु प्रकार रोग कोटि कोटि रोग इवेंचुअली मृत्यु आकस्मिक भावे दुर्घटनाग्रस्त भावे स्वाभाविक भावे आकस्मिक भावे काल न हेउणी अकाल मृत्यु ए सबु आसीची कौन पाई से जड़े व्यक्ति पाप पाई जड़े व्यक्ति पाप कला आउ सही पाप द्वारा मृत्यु जगत रे प्रवेश कला आउ सही प्रकार मृत्यु समस्त लोकों प्रति घटिला आउ फिटिबार वर्तिबार रास्ता किछि नाही जेणु समस्ते तो पाप कले कारण मोसा व्यवस्था प्राप्त करिबा पर्यंत पाप जगत रे थिला किंतु व्यवस्था नथिले पाप गणा जाए नाही पापर गणती न हेले मध्य पाप हेबा स्वाभाविक पाप घटुची पृथ्वी रे व्यवस्था हाँ व्यवस्था आसीबारु पापर गणती पापर आउ कैलकुलेशन लीगली ऑफिशियली ठीक ठाक हेई पारुची किंतु व्यवस्था नथिले मध्य पाप तो हेउछि ना ए आदमीय पाप गोटे लोकंकर पाप देखंतु सबु जुग को डैमेज करी आघात करी चालीची 14 पद बहुत चमत्कार देखंतु तथापि जेउ माने आदम को आज्ञा लंघन सदृश पाप करि नथिले दले लोक अछंती से माने आज्ञा लंघन सदृश पाप करि नाहंती से माने किए आदम को ठारू मोसांक पर्यंत से मानको ऊपर सुधा मृत्यु राजत्व करिथिला माने प्रथम मनुष्य आदम से आज्ञा प्राप्त होइथिला तापरे मोसा व्यवस्था आनिला आज्ञा सब आनिला ए दुईटी व्यक्तिंक मझिरे जो जेनेरेशन रहिला जो पीढ़ी रहिला आदम आ मोसांक मझिरे जो पीढ़ी रहिला सेमानक पाखर तो आज्ञा नाही सेमान तो किछि आदेश प्रभुंक ठारू पाई नाहंती तथापि वाक्य कहूची से मानक ऊपर मध्य पाप राजत्व करुथिला व्यवस्था आसीबारु व्यवस्था अनुसार पाप को लोकेट करा ही पारिला गणति होई पारिला एही आदेश लंघन होला एही आज्ञा लंघन होला किंतु एहा व्यवस्था आसीबा पूर्वरु मध्य आज्ञा नथिबा बेले मध्य आदेश प्रभु देई नथिबा बेले मध्य समस्ते जाक से आदमीय पापरे समस्ते पापी केमिति कंडीशन टिके देखंतु ए पृथ्वी पृष्ठ रे ए जो सिचुएशन पापर सिचुएशन कौनसी लोक वर्ती पारु नाहंती किए फिटी पारु नाहंती कौनसी जुग पाप शून्य हे रही पारु नहीं आवश्यक पड़िले आदम को ठारू मोसांक पर्यंत
ସେହି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ତତ ବର୍ତ୍ତିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସିରିୟସଲି ନେଉଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇନଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦେଇନଥିଲେ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପକୁ କାଉଣ୍ଟ ସେ କରୁଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର କଣ୍ଡିସନ ଏହି ପ୍ରକାର। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଆମର ହେଉଛି, ଆମର ଆଉ କୌଣସି ଟେନସନ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ସରିଛି, ଛାତ ଘର, ପ୍ରତି ମାସ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଆମର କଣ୍ଡିସନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅତି ଭଲ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଦେଖି ଆମେ ତୌଲିକି ଆମେ ତୁଳନା କରି ଆମେ ଭାବିଥାଉ ମୁଁ ବେଟର, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ, ସମାଜରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି କ୍ରିଟିକାଲି ପାପରେ ଆମେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ, ଆମ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ୱର୍ସ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ଅଛୁ ପୃଥିବୀ ଯାକ। ଉପାୟ କ'ଣ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନର କଥା ଥିଲା, ଆଦମ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ଆସିବାର ଥିଲା, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଛବି ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଆଦମ। এই ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୂପ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଟୁପୋସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଶବ୍ଦ ଟୁପୋସ୍ରୁ ଟାଇପୋଲୋଜି ବା ଟିପୋଲୋଜି ଶବ୍ଦଟି ଆସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏହି ପ୍ରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତିରୂପ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୂପ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଦମ ହେଉଛି ବିପରୀତ ଢଙ୍ଗରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏ ପ୍ରତିରୂପ କଥା ଆମେ ଅନେକ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଶା ଗୋଟିଏ ପାପ କଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କିଣାନ ଦେଶ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହୋଶୁଆ ସେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟୁପୋସ୍ ଟାଇପୋଲୋଜି ବା ଟିପୋଲୋଜି ପ୍ରତିରୂପ। କ'ଣ ପ୍ରତିରୂପ? ନା ମଶା ଗୋଟିଏ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଅମାନ୍ୟ କରିବାରୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାମାନେ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହୋଶୁଆ, ଯାହାର ନୂତନ ନିୟମରେ ସେ ନାମର ଆଉ ସମ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଜିଜସ୍, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ତାହା ଯଶୁଆ ବା ୟେଶୁଆ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯେହୋଶୁଆ ବୋଲି କହୁ। ଯଦି ସେ ଯେହୋଶୁଆ ଶବ୍ଦକୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରାଯିବ, ତେବେ ତାର ଅର୍ଥ, ତାର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଯୀଶୁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେହୋଶୁଆ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ପ୍ରକାରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେହୋଶୁଆ ମାନେ ଜିଜସ୍ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇପାରିବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆଉ ଟିପୋଲୋଜି ବା ଟାଇପୋଲୋଜି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଦମ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିପରୀତ ପ୍ରତିରୂପ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 15 ପଦରୁ 21 ପଦ ମଧ୍ୟକୁ ଯେବେ ଆମେ ଆସୁଅଛୁ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ କେମିତି ଏ ହୋପଲେସ୍ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ହୋପ୍ ଆଣି ଦେଇ ପାରୁଅଛନ୍ତି। ଏ କ୍ରିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଜ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଯାହାର କି ପ୍ରତିରୂପ ଆଦମ ଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପାଉଲ ଏହି ପ୍ରକାର ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆଦମ ଯେମିତି ପାପ କରିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି
द्वितीय आदम को आज्ञाबहता हेतु अर्थात द्वितीय आदम को कृष्य मृत्यु हेतु अनंत जीवन ए पृथ्वी पृष्ठ रे एभाइलेबल होई पारिछि। प्रथम आदम पाप आनिला, मृत्यु आनिला, अनाज्ञाबहता से प्रकाश कला, किंतु द्वितीय आदम से आज्ञाबह हेले, अनुग्रह आनिले, आउ अनंत जीवन से प्रदान करि पारिले। 15 पदरु 21 पद मध्यरे प्राय आमे देखिबा सातोटी कंपैरिजन रही अछि। आ से कंपैरिजन रो प्रथम भागरे जेपरी शब्द, द्वितीय भागरे सेही परी शब्द, जेपरी सेपरी। जेपरी प्रथम आदम प्रथम मनुष्य पाप आनिले, द्वितीय भागरे सेही परी द्वितीय आदम जीशु ख्रीष्ट अनंत जीवन से आनिले। एमिति गोटे कंपैरिजन, एमिति गोटे तुलना ताहा हुए तो अन्य कौन सी स्थान रे आमे देखि परिबा नहीं। 7 जोड़ा हुई, 7 जोड़ा जेपरी सेपरी, जेपरी सेपरी, आउ जेपरी जगार प्रथम आदम, सेही परी जगार द्वितीय आदम। आउ जेबे हमें ए द्वितीय भाग को अनुध्यान करुछु, तीनोटी विषय, तीनोटी सत्यता आमे उद्धृत करि पारुछु। प्रथम विषय होची जीशु ख्रीष्ट एकमात्र व्यक्ति जे उद्धार देई पारंती। ए द्वितीय भाग को जेबे आमे देखुछु, केवल जणे मात्र व्यक्ति समग्र पृथ्वी पृष्ठ रे से होचंती जीशु ख्रीष्ट, जे कि उद्धार प्रदान करि पारंती। आमे देखुछु एही शास्त्रांश रे 15 रु 21 भितरे जणे मनुष्यंक एक व्यक्ति जनकर शब्द जीशु ख्रीष्टंक पई व्यवहार करा जायछि। माने केवल जणे मात्र उद्धारकर्ता समग्र पृथ्वी पृष्ठ रे कोटि कोटि लोक मानक पाई, जेमिति जणे मनुष्यंक द्वारा मृत्यु आसिला, ठीक सही परी जणे मनुष्य जीशु ख्रीष्टंक द्वारा अनंत जीवन आसी पारुछि। उद्धारकर्ता कोटि कोटि मध्यरे गोटिए ही उद्धारकर्ता। बड़ आश्चर्य कथा, ए उद्धारकर्ता एमिति भाबे ईश्वर निरूपण करियछंती जे केवल नूतन नियम जुगर लोक मानक पाई से उद्धारकर्ता ताहा नुहे, समग्र विश्व ब्रह्मांड, समग्र पृथ्वीवासी जुग आरंभरू जुगांत पर्यंत कोटि कोटि लोक मानक पाई जणे मात्र उद्धारकर्ता। एमिति कि जे पुरातन नियम रो लोक माने मध्य जीशुंक क्रूस्य बलिर आधार रे उद्धार पाई पारुथिले। मोसा जदि उद्धार पाइथिले, जियोसियो जदि परित्राण प्राप्त होइथिले, अब्राहम जदि उद्धार पाई पारिथिले, पुरातन नियम रो साधु माने जो माने उद्धार पाइथिले जीशुंक मरण पूर्वरु से माने मध्य उद्धार पाई पारिछंती जीशुंक आगामी क्रूस्य बलि पाई। ताउचे एही प्रकार आमको गोटे 50,000 टंकार मार्केटिंग करने को रही। हाथ में देखिले किसी पैसा नहीं, किंतु 50,000 टंकार मार्केटिंग शाढ़ी फाड़ी लुगापटा किणवा को बाध्य। आमे देखुचु सरकार गोटे पाइबार अच्छी 5 मास पर आमको गोटाए 50 लाख टंका मिलबार रही। जेहेतु ताहा मिलवा को अच्छी वर्तमान फेरफांद करी एणु तेणु जोगाड़ करी 50,000 टंका धरी आमे खर्च कर देउछु। अच्छा माइनस कोठू हबो? सेही 50 लाख रु ही माइनस हबो।
उद्धार होची उद्धारकर्ता जणे मात्र पुरातन नियम लोक मान जीशु ख्रीष्ट ही उद्धारकर्ता जीशु जे आगामी आसन्न समय क्रूसरे क्रूस्य बलिदान उत्सर्ग करिवे तारी आधार रे ईश्वर पुरातन नियम विश्वास करुथिबा पापी मानंकु उद्धार प्रदान करुथिले उद्धारकर्ता जणे मात्र प्रिय बंधु कौन सी कारणवशत जदि कौन सी प्रकार जड़े तांको मिस कर दियंती उद्धार नहीं विकल्प नहीं कौन सी कारणवशत छोटिया रीजन पाई जदि से उद्धारकर्ता को कई छाड़ी दियंती गोटे जुक्ति पाई गोटे तर्क पाई गोटे लोभ पाई गोटे पाप पाई गोटे अभिलाष पाई जदि से उद्धारकर्ता को कई छाड़ी दियंती मिस करंती होल लाइफ से मिस कर दिए आ अनंत नरक रे निक्षिप्त हेबा को जाए जणे मात्र उद्धारकर्ता जेमिति जणे मनुष्य द्वारा पाप आ मृत्यु आसी ठीक सही प्रकार जणे मनुष्य जीशु ख्रीष्ट द्वारा उद्धार आ अनुग्रह आसी अछि वह तो बेसी दुखर विषय आज आम जो विलंब करुचु भावुचु ना आज आज से समय नुहे मोर अनेक केतक काम रही सारिबा परे सबुजाक हैला परे लास्ट रे मु देखिबी मु जीशु को चाहिए तांको ग्रहण करिबी मृत्यु सज्जार अंतत मु ग्रहण करि परिबी ना एबे सबु भल अछि मु परा आ सबु अर्जिबार रही सबु प्रकार धंदा करी अर्जन न कले हब केमिति प्रतिशोध नेबार अच्छे तांको प्रतिशोध नेबा परे मु जीशु को ग्रहण करी पछे से लाभ फायदा उठेबा परे मु जीशु को ग्रहण करी परे प्रिय बंधु छोटिया छोटिया जागतिकता छोटिया छोटिया कु अभिलाष जीवन रो ग्यारंटी कौन अच्छी आ मुहूर्तक परे किए कौन हेबा तार माने कौन अच्छी कि समय थाउ थाउ विलंब न करी एकमात्र उद्धारकर्ता तांको निकटरे निर्भर करिबा बहुत ज्ञानर विषय मु आज एतिके आपण मान को अनुरोध करिबी जदि आपण माने मोरी वाक्य कौन सी प्रकार बुझी पारु नाहंती अंतत एतिकी सीरियसली नियंतु जीशु ही एकमात्र उद्धारकर्ता आ मु काल विलंब न करी पोस्टपोन न करी प्रोक्रास्टिनेशन न करी विलंबित न करी तांको पाखकु जीवे प्रेममय उद्धारकर्ता जी तांको पाखकु जाइछंती केबे मध्य तांको बाहुडी से ठेली देई नाहंती कहि नाहंती जा तुमे एते पापिष्ठ तुमको कोन मु उद्धार करिबी जानी जानी तमे पाप करिछ तुमको कोन मु उद्धार करिबी से केबे काहाकू ठेली देई नाहंती हस्त प्रसारी प्रसारित बाहुरे आज मध्य से अपेक्षारत अपेक्षा करिछंती आपणक पई चाहते कि आपण आज निजको चूर्ण करी प्रभु मु जड़े पापी तुमरी शरणापन्न हेउछि प्रभु तुमे एकमात्र उद्धार करता आ विश्व ब्रह्मांड मध्यरे केवल कोटि कोटि लोक मानक मध्यरु तुमे ही गोटिए उद्धार करता जीशु मु तुमको ग्रहण करुछि प्रिय बंधु जदि आपण माने आउ जीशु को विश्वास करी ग्रहण करी मोर उद्धार करता बोली ग्रहण करी एई स्थान रु जिबे तेबे गोटे बहुत बड़ आशीर्वाद आपण साथी रे नेकी जाउछंती द्वितीय विषय प्रथम विषय हमें देखिले जीशु ख्रीष्ट एकमात्र व्यक्ति जे उद्धार दे पारंती द्वितीय विषय आमे एही आउ 15 पदरु 21 पद मध्यरे आधार करी देखा पारिबा जीशु ख्रीष्ट एकमात्र व्यक्ति जी आज्ञाबह होई समग्र जगतवासीर पापर प्रायश्चित से करी अछंती अनाज्ञाबह हेले प्रथम मनुष्य आउ पाप आसिला मृत्यु आसिला किंतु द्वितीय आदम से आज्ञाबह होई क्रूस उपरे चढ़िले आउ से क्रूस उपरे चढ़ी से प्रायश्चितर कार्य को साधन कले समस्त पापर प्रायश्चितर कार्य से साधन कले आपणक पाई मध्य से क्रूसरे बलिकृत होइतिले मोरी पाई मध्य कोटि कोटि समस्त मानव समाज समस्त लोक मान पापर
ପାଇଁ ସେ ବଳିକୃତ ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାବହତା ହେତୁରୁ ତାଙ୍କରି ଧାର୍ମିକତା ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ସିଏ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ଆଦମୀୟ ପାପରେ ପାପୀ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ତଥାପି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁର ଆତଙ୍କକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି, ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିପାରେ, ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିପାରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କ୍ରୁଶରେ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଧାର୍ମିକ ହୁଅନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ପାପୀ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଘୋଷିତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେତେ ପାପ, ତଥାପି ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି ମୁଁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛି। କାହିଁକି ନା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବାରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାରେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ। ଚାହାନ୍ତି କି ଏହି ସୁଯୋଗର ସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ହୁଏତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରଚାର ସିନା ସହଜରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେତେକ ପାପରେ ଡୁବି ଯାଇଛି ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କହିପାରୁନାହିଁ କାହାକୁ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶୀୟ ରକ୍ତ ଆଗରେ କୌଣସି ପାପ ଏତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ଦରକାର, ନମ୍ର ବିନମ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଯେତେ ବଡ଼ ପାପୀ, ଯେତେ ବଡ଼ ପାପ, ଯେତେ ବଡ଼ ଆଦମୀୟ ପାପ ସବୁ ଯାକ କ୍ଲିୟର ଆଉ ଡିଲିଟେଡ ହୋଇପାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶୀୟ ରକ୍ତରେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅତୁଳନୀୟ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅତୁଳନୀୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମେ 17 ପଦ 21 ପଦରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ବିଷୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ତାହାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଗ୍ରେସ୍ ଆଫ୍ଟର ଗ୍ରେସ୍, ଅନୁଗ୍ରହ ପରେ ଅନୁଗ୍ରହ, ଅନୁଗ୍ରହ ପରେ ଅନୁଗ୍ରହ, ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗ ଆସିଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଉ ହେତୁରୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ଛାୟା ତଳେ ଯେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ, ଯେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ, କାହାକୁ ଯୀଶୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ଆଉ ଅତୁଳନୀୟ ଅନୁଗ୍ରହ। ସେଦିନ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚୋର ହୁଏତ ଯେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲା, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ସାହାରା ନେଲା, ଯୀଶୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଆରେ ଚୋର, ଜୀବନ ଯାକ ଭଲ ଥିବା ବେଳେ ତୁ ଚୋର କାମ କରି କରି ଆସିଲୁ, ଦସ୍ୟୁଟା, ମୁଁ ମରିବା ବେଳେ ତତେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବି? ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏପଟ ଅସୁବିଧା, ମୁଁ ତତେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବି? ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହ, ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ଶେଷ କଥା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ବହୁବଂଶ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ହୁଅ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତୁମେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର। ଯେତେବେଳେ ସାପ ଆସିଲା, ସାପ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କଲା, ପାପ ଆସିଲା, ପାପ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରି କରି ଚାଲିଲା, ଆଉ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ, ପାୱାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରେ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଏହି ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜୀବନରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିପାରୁ,
मृत्यु जमिति कर्तृत्व करुछि मृत्युरे कर्तृत्व नुहे जीवन रे कर्तृत्व करिबारु। प्रिय बंधु से अनंत जीवन पाइबा पाई आज मध्य समय रही से उद्धारकर्ता प्रेमिक उद्धारकर्ता एबे मध्य हस्त प्रसारी से अच्छन्ति। विलंब न करी आमे तांको पाखक आसु कहि उठु जीशु तुमे ही एकमात्र व्यक्ति जे उद्धार देई पारंती जे अतुलनीय अनुग्रह देई पारंती आउ जे से धार्मिकता तत्क्षणात् विश्वास करिबा मुहूर्त रे प्रदान करि पारंती। तुमरी शरण मु नेउछि प्रभु मु जणे पापी भल देखा जाउछि सिना मु जणे पापी आत्मिक देखा जाउछि सिना मु जणे पापी सेबारे अछि सिना मु जणे पापी तुमरी निकटवर्ती होछि तुमे मते उद्धार दियो जीशु तुमे ही मोर उद्धार करता। तबे निश्चित भावे जीशु बिना द्विधारे पाप क्षमा करिवे उद्धार प्रदान करिवे आउ से अनुग्रह रे कर्तृत्व प्रदान करिवे जे आमे जीवन रे अनंत जीवन रे प्रवेश करी समय आसीबो दूत मानकर मध्य विचार करिबा पतित दूत मानकर कर्तृत्वर सीमा आउ रहिबो नाही ताहांक ठारे ताहांक सहित जुगानुक्रमे सबुदिन कर्तृत्व करने को पारिबा। प्रभु अल्प वाक्य रे प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद।